जनाब बैठे हैं, चाय के साथ मैं भी हाज़िर हो गया हूँ। आज का मैच एक अच्छा मैच देखने को मिला। वर्ल्ड कप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब एक टेंस सिचुएशन लेके जा रहा है, क्योंकि जो टीम को फॉलो करने वाले लोग हैं वो चाह रहे हैं कि उनकी अपनी अपनी उनकी टीम सेमीफाइनल्स या फाइनल्स में पहुंचे। और इंडिया ने आज जो बैटिंग की है वो अगेन ये साबित किया है कि विराट विराट कोहली जो है वो दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है। और उसकी वजह भी क्या है कि एक तो उसकी फिज़िकल फिटनेस है, मेंटल फिटनेस है, और जो उसको एतमाद है और जो टीम को एतमाद है उसके ऊपर कि वो किसी भी सिचुएशन में सही मायने में वो मर्द मर्द बुरहान बन के, मैन ऑफ क्राइसिस बन के सामने आया है। और ये नहीं कि हम पाकिस्तान के लोग उसकी क्रिकेट को फॉलो करते हैं या उसकी बैटिंग के अंदाज को पसंद करते हैं, बल्कि वो ट्रूली दुनिया का नंबर वन बैट्समैन है। और अगर हमारी टीम के भी लोगों को विराट कोहली के नक्शे कदम पे चलना है तो उनको ऐसी ही फिज़िकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की ज़रूरत होगी। अच्छा मैच हुआ और आखिरकार जो है वो इंडिया जो है वो पॉइंट्स टेबल पे ऊपर चला गया, और पाकिस्तान अभी भी पॉइंट्स टेबल पे 5वें नंबर पे है। और आज उनका मैच, एक अहम मैच जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है। अफ़गानिस्तान जो है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अच्छी क्रिकेट खेला है, ख़ास तौर पे उनके जो स्पिनर हैं वो पाकिस्तान के बैट्समैन को हमेशा जो है वो उन्होंने तंग किया है। और हम हमारे बैट्समैन इनके खिलाफ अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सके और डर के खेले हैं हमेशा। और अगर आज भी ये मैच में डर के खेले तो रिज़ल्ट जो है वो अफ़गानिस्तान के हक़ में जाएगा। पॉजिटिव माइंड के साथ उतरें, कोई बात नहीं, 2 मैच आ रहे हैं। ये एक मौका है इनके साथ इनके पास कि वो अच्छी क्रिकेट खेल के दोबारा फॉर्म में वापस आ जाएं। और क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप में काफ़ी मौजूद है। अभी कोई फैसला नहीं हो सकता कि कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल में जा रही है। पाकिस्तान को अपने सारे मैच जीतने हैं, रन रेट को अच्छा रखना है, क्योंकि लगता यही है कि आखिरी 4 टीमें जो हैं वो रन रेट की बुनियाद पे ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो साथ क्रिकेट को भी डिस्कस किया हमने पिछले एक हफ्ते से, और क्रिमिनोलॉजी को भी डिस्कस किया। आज एक लाइटर नोट पे मामूली सी बातें अपने दोस्तों के लिए ज़हनशीन करने के लिए कि पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो किस अंदाज से चल रहा है, क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस क्या है। और इसमें एक चीज़ जो ज़हनशीन करने वाली है वो ये है कि इट्स ए सीरीज़ ऑफ लीगल प्रोसेस एंड स्टेप्स। और व्हेन एवर क्राइम इज़ कमिटेड तो एक सिलसिलेवार जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है, जो सबसे पहले रिपोर्टिंग पे शुरू होता है, जिसको हम एफआईआर बोलते हैं। इस पे भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ आपको क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस के बारे में बताना है कि पाकिस्तान में क्या अंदाज़ है। ज़्यादातर लोगों को पता है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि हम एक बुनियाद सेट कर रहे हैं अब अपनी आने वाली सीरीज़ के लिए, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला जो 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 स्टेप है वो एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन का है। जब भी कोई मुकदमा पुलिस के पास जाता है तो वो पहले इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या ये वाक़या हुआ है या नहीं है, इसकी सच्चाई कितनी है, उसकी एविडेंस कितनी है, इसके विटनेस कितने हैं। जब ये तय हो जाती है बात, तो पुलिस जो है वो केस जो है वो रजिस्टर कर लेती है। और अगला स्टेप जो है, अगर उस केस में वो अरेस्ट बनती है तो वो जो भी क्रिमिनल है उसकी अरेस्ट का प्रोसेस शुरू हो जाता है। और अगर ये काम भी हो जाए तो फिर अगला जो सिलसिला है वो फाइलिंग ऑफ चार्जेस है कि उसके ऊपर कौन कौन से कानून की वायलेशन हुई है, कौन कौन सी सेक्शन ऑफ लॉ जो अट्रैक्ट हो रही है, वो एफआईआर में बाकायदा मेंशन की जाती है कि ये वायलेशन हुई है और ये कानून है जो उसको तोड़ा गया है। और इसके बाद जब चार्जेस फाइल हो जाते हैं तो आमतौर पे बेल एप्लीकेशन या डिटेंशन के हो जाते हैं। अगर उस केस में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत हो तो रिमांड मिल जाता है, और अगर रिमांड ना मिले तो वो जुडिशल उसको कहलाते हैं, वो जेल के हवाले हो जाता है जो भी क्रिमिनल है। और ये एक बेल का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। कोर्ट प्रोसीडिंग्स अगला सिलसिला है। जब बेल के लिए जाते हैं तो कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं, और कोर्ट प्रोसीडिंग्स के एंड पे हमें एक वर्डिक्ट मिलता है। वर्डिक्ट फैसले को कहते हैं या सेंटेंसिंग को आप कह सकते हैं। और जो भी वर्डिक्ट है या जो भी फैसला हुआ है उसके खिलाफ अपील का हक मौजूद होता है। और आमतौर पे लोग जो भी पार्टी होती है
جو اپنے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتی وہ اپیل میں چلی جاتی ہے. اور آخری جو پروسیس ہے وہ ایگزیکیوشن آف سینٹینسز ہے. جب سینٹینس آ جاتا ہے تو دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کیس میں جو ایکیوزڈ ہے وہ بری ذمہ ہے یا وہ گلٹی ہے. اگر گلٹی ہے تو پھر اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے. اس کے علاوہ جو پاکستان میں یہ جتنے بھی جو سٹیپس میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ عام طور پر ایڈورسیریل پروسیس آف لا یا ڈیو پروسیس آف لا کہا جاتا ہے. اور ایڈورسیریل یا ڈیو پروسیس کی جو سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ برڈن آف پروف جو ہے دیٹ لائز ود دی پروسیکیوشن, یا جو الزام لگانے والی پارٹی ہے ثبوت بھی اسی کو دینا ہے. اور اس سسٹم میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ پولیس کی سٹیج پہ ہی اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے. یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے, لیکن ابھی آپ کو صرف ایک تعارف دیا جا رہا ہے کہ آپ جب وہ کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو وہ پولیس میں بھی جا کے اسی سٹیج پہ ہی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکتا ہے, یا پھر وہاں پہ وہ خاموشی اختیار کر سکتا ہے اور کورٹ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکتا ہے. اور جس پہ الزام لگتا ہے اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کرنا ہوتا, بلکہ جو الزام لگانے والا ہے وہ سارے پورا ذمہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ تمام ثبوت اپنے الزام کے ساتھ دے. پاکستان اور یونائٹڈ اسٹیٹس, انڈیا, یو کے, یہ وہ ممالک ہیں جہاں پہ ایڈورسریل سسٹم رائج ہے, اور اس میں جو بھی الزام لگانے والا ہے عدالت میں یا قانون کے سامنے تمام ایویڈنسز بھی دینا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو دونوں پارٹیز ہیں وہ کورٹ میں موجود ہوتی ہیں. ایک نیوٹرل جج جو ہے وہ دونوں کو سنتا ہے اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتا ہے. جو بھی ایویڈنس پیش کیے جاتے ہیں کورٹ میں, دونوں پارٹیز کو اپنے اپنے بے گناہی جو گناہ گار ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ پروزیکیوشن سائڈ جو اپنے ثبوت کے ساتھ الزام کو ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے, اور جو دوسری پارٹی ہے وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان میں کسی حد تک انکوزیٹوریل پروسیس آف لا بھی چل رہا ہے, اور یہ انکوزیٹوریل پروسیس آف لا جو ہے یہ عام طور پہ گورنمنٹ آفیسرز کے لیے یا جو حکومت کی مشینری ہے اس کے لیے ہے. مثال کے طور پر اگر کسی شخص پہ ایسٹ بیانڈ مینس کا چارج لگ جاتا ہے یا کوئی ود ان ڈپارٹمنٹ اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کے خلاف انکوائری کر سکتا ہے. اور یہ انکوائری جو ہے یہ عام طور پر انکوزیٹوریل ہے. اس میں برڈن آف پروف جو ہے وہ ایکیوز پہ ہے, جس پہ الزام لگا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں اس میں نان گلٹی ہوں. اور عام طور پر یہ مشکل ہوتا ہے کہ جس پہ الزام لگے وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکے. عام طور پر فیڈرل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں اگر ان کے خلاف شکایت ہوتی ہے تو جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی جب ان کے خلاف تحقیقات کرتی ہے تو وہ انکوزیٹوریل پروسیس آف لا کہلایا جاتا ہے. تو یہ آج چھوٹا سا آپ کو تعارف دیا ہے کہ جو انکوزیٹوریل پروسیس آف لا اور ڈیو پروسیس آف لا کیا ہے, اور پاکستان میں جو دونوں پروسیس ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن جو ہماری کورٹس ہیں, جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے وہ بیس کرتی ہے ایڈورسیریل سسٹم آف لا پہ, پروسیس آف لا پہ, جس کو ہم ڈیو پروسیس کہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام کو لائک ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور اپنے جو سوالات ہیں وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ میں آپ کے سوالات کا جواب دے سکوں. اپنا بہت خیال رکھیں اور کرکٹ کو انجوائے کریں. اللہ حافظ.